Welcome to a world of endless knowledge, shaping education, health, and our environment. This is the Wisdom Sphere. नमस्कार आज अध्याय को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो उपस्थापिका आनी सतपथी। दर्शक बंधु ए समाजर दर्पण होउची गणमाध्यम। ए समाजर मार्गदर्शक होउची गणमाध्यम। शिक्षा ठारू आरंभ करी स्वास्थ्य पर्यंत, राजनीति ठारू आरंभ करी कला साहित्य पर्यंत, चलचित्र ठारू आरंभ करी विज्ञान पर्यंत प्रत्येकटी क्षेत्रर प्रत्येकटी दिग को स्पर्श करिथाय गणमाध्यम एवं निर्भुल भाव में सठिकतार सहित लोकमानक पाखरे खबर को पहुंचाइबार दायित्व निर्वाह करिथाय एही गणमाध्यम। किंतु आजिर समय एही गणमाध्यमर परिभाषा संपूर्ण भाव में बदली जाइछि। एबे छुआठारु नहीं बुढ़ा पर्यंत समस्तंक हाथ में एंड्रॉइड फोन रहुछि आउ समस्ते गणमाध्यमर बहुल व्यवहार करुछंती एवं एहार खराब व्यवहार मध्य करुछंती। तेबे आजिर समय एही गणमाध्यम समाज उपरे किभଳି भाबरे प्रभाव पकाउछि, सकारात्मक ना नकारात्मक छाप छाडुछि ए गणमाध्यम रे तार प्रभाव ए विषय विस्तृत भाबरे आलोचना करबाकू आज आम सहित उपस्थित अछंती मिस्टर सिद्धार्थ राय, सोशल एक्टिविस्ट। सर कार्यक्रम को स्वागत करुछि। नमस्कार। गणमाध्यमर प्रभाव आमर चतुर्पार्श्व आमर आखपाखे आमर समाज रे जहाँ घटनावली मान घटुची ताहाकू निर्भुल भाव में सठिक भाव में लोक मानक पाखरे पहुँचाइबार जो गुरुदायित्वटा गणमाध्यम बहन करुछि। आगुरु करुथिला, मु भूल कहली सर, एबे करूनाई, आगुरु करुथिला, किंतु एबे गणमाध्यमर परिभाषा बदली जाइछि। समस्तक हाथ में फोन, समस्ते आजिकल जन जन रिपोर्टर समस्ते गणमाध्यम को जमती हाथ में धरिचंती सेमती अनुभव करचंती। तो गणमाध्यमर स्थिति वर्तमान कोन आपण भाबुचंती? देखंतु मैडम, गणमाध्यमर स्थिति को बुझिया कले तार टिके हमें बैकफ्लाश को जिबा पड़िबो। आज्ञा कथा हिस्ट्री को बुझिबा पड़िबो। हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री को जिबा पड़िबो एवं ता आगु को जिबा पड़िबो। गणमाध्यमर जो माध्यम कौन से लोक होता है कि किसी व्यवस्था होता है, जो माध्यम गणमान पाख पहुँचे भी गोटे माध्यम थाए। और आम यदि आमर स्पिरिचुअल टाइम को फेरी जावा, पुराना समय को फेरी जावा, सेठी हम देखिए आमर प्रथम जी सांबादिक सी हूँ नारद मुनि सी खबर पहुँचुले। आम थर थर को पलिया नारद सी कि सटीक खबर पहुँचाउथिले कि भूल खबर पहुँचाउथिले जानि पारनथिले किंतु सबु खबर पछरे जो खबर पहुँचला तार रिजल्ट किंतु भल आसूला। सेटा ही आप अनुमान करेंगे। से पद्धति धीरे धीरे जो आम आउ टे जग बड़े जो आम इंडिया स्फीयर देखा गणमाध्यम को, सेटा विशेष भाव में आरंभ है आमर पोस्ट फ्रीडम टाइम रे। तो जितेबाला ब्रिटिशर्स माने आसिले एवं विभिन्न समय लोक मान सहित अत्याचार कले एवं जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स माने थे, से माने चाहिए जे लोकंकर जो कथाटा सेटा केमिति पब्लिक पाखे पहुँची पार। से तो सिस्टम नाला, से तुंड बाई सहस्रकोश गोटे मेसेज खाली थ्रो करदा कथा, से मेसेजटा आगु को आगु केमिति जापर सेटा मूल कथा। तो जो एक्टिविस्ट मैंने थे से माने जर्नलिज्म कले और फास्ट हूँ लिफलेट गोटे हाथ में लिखुले, छापा मुद्रण तो बहुत पछुक आसला, हाथ में लिखिदे गोटे चिपके देले, सेटा भी गोटे माध्यम गोटे मेसेज दवा कथा। कथा हूँ खाली न्यूज माने कौन, न्यूज तो बहुत एंगल अच्छे, न्यूज देखले बहुत एंगल भितर आसो। किंतु ये सिस्टम जो आसिकी जो गोटे प्लाटफर्म भर को आसिक पहुँचलु आप पोस्ट फ्रीडम टू फ्रीडम जो पाईगला आम से आपंकर बेंगल गेजेट फास्ट आपंकर बाहर ब्रिटिशर्स मानकर रोल थिला, कारण से चाहूले किसी न्यूज भी जाऊ पॉजिटिव एंगल न्यूज जाऊ से घटना में चर्चा करवा भितर पछक चर्चा करवा कौन हो पार से विषय। किंतु जो न्यूज पेपर गुड़ाक तैयारी करागला से पेपर ही गोटे मात्र माध्यम था। इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया पूर्व प्रिंट मीडिया ही मूल था। तो प्रिंट मीडिया से हाथ में लिखुले। इवन कटक जो आपंकर प्रेस पशिला से पेपर हाथ में ही रात राइट अप होता से ना हाथ में कराला लिथो सिस्टम तैयारी करते बहुत प्रोसेस भितर आसते। तो कथा हूँ जे लोकों पाखु खबर पहुँचे लोक मैंने परिश्रम करते से ऑनेस्टी थिला, तो ऑनेस्टीटा बर्तमान अच्छी कि नहीं सेटा गोटे बड़ प्रश्न उठुची। एवं बर्तमान माध्यम चेंज हो रहा, प्रिंट ठू आरंभ करी बर्तमान इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को आउ टे सोशल मीडिया को आसलु। तो यही जितक माध्यम आम देखुचु आमको देखा पड़े सठिक खबर लोक पाखे पहुँचुची कि नहीं। आज जो विषय वस्तु आलोचना प्रसंग रखीचु
मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया पर रखिछु आज्ञा निहाती तो भाबरे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया फास्ट ता फरकटा बुझिया पड़ो प्रिंट मीडिया पाक जो खबरटा आसिक पहुँचे तांको पारे गोटे टाइम थाए वन डे टाइम थाए गोटे रातिर टाइम थाए से सांगे सांगे छापंती बट इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया पाखे असुविधा कौन हुए फास्ट न्यूज दरकार हुए आप देखिए फास्ट विजुअल एक्सक्लूसिव विजुअल फास्ट न्यूज बिग ब्रेकिंग एमती सब न्यूज़ चले आज्ञा तो सेठी कौन असुविधा हुए आमको जो लोकटा से जगह थाए मैंने आपंकर धरी न तो गोटे डिस्ट्रिक्ट गोटे करेस्पोंडेंट अच्छी ताकू भी भास्ट नॉलेज रखा पड़ो से पॉलिटिक्स देखिबो से क्राइम विभिन्न दिग पर तार ज्ञान विभिन्न दिग ज्ञान दरकार देखिबो आज्ञा तो ताकू तो आप हठात ब्रेकिंग कहबे चार ब्रेकिंग अच्छी आसे से क्राइम बेलो कि क्राइम रिपोर्टर भाया कथबार्ता करिवो पॉलिटिक्स विषय पॉलिटिक्स कथा बोलो स्पोर्ट्स भितर स्पोर्ट्स भितर जन पाखे एत ज्ञान न थाए आज्ञा संभव न तो सेति विभक्तिकरण करा हे गला करागला बट सेटा होची आपण कोठी होची डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल रे माने आपनकर जिला लेवल रे होनी सेडा से स्टेट लेवल होची घटना गुडा तो से सब जिनस गले बहुत भास्ट एज जिनस तो कथा होची जे जतबेले गोटे लोक पारे टाइम नथिबो भूल इनफॉरमेशन दबो गोटे लोक पारे प्रेशर थिबो भूल इनफॉरमेशन दबो प्रेशर माने कोन सर एटा गोटे रंग कनसेप्ट नो हम पाखरे टाइम नहीं ता माने नो जे हम कोटी कोटी लोक हमको मीडिया रे देखुचंदी हम तांको भूल इनफॉरमेशन दबा हम पाखरे प्रेशर अछि सेति पय हम कोन भूल इनफॉरमेशन दबा ताले हमर जो आपण जेम ऑनेस्टी कथा कहले तो ऑनेस्टी तो संवादिकतार मूल धर्म होची ऑनेस्टी मीडिया रो मूल धर्म होची ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी तो कोठी रहला नै ता लोकंकर विश्वास के रहइबो मीडिया ऊपर ऑनेस्टी कथा में कहू जे एथिक्स कथा कहू एथिक्स सब जिस एथिक्स थाए तो प्रोब्लेम हूँ कौन आप जो चैनल देखु आपणकर जो प्रिंट मीडिया देखते इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया तार जड़े मालिक अच्छा बर्तमान समय आग प्रीवियस टाइम मालिक जो थे से एथिक्स सहित करुले एम चैनल चलैया प्रिंट मीडिया चलैया पैसा दरकार पैसा कौट आसो सागर पैसा स्वाभाविक से जहाँ आणवे ताकि से न्यूज करेंगे ना यहाँ पूरा कन्फर्म कथा तो से प्रेसरटा गोटे प्रेसर से रही कि प्रेसरटा से दिखती जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जो मैंने ब्लॉक लेवल रे काम करते जर्नलिस्ट ऑनेस्टी सहित आसी था जर्नलिज्म करी तो आपण कौन भावुंट सोशल मीडिया रे जहाँ वर्तमान जो सोशल मीडिया बा एंड्रॉइड फोन रे जहाँ खबर प्रसार होची छोट छोट समस्ते न्यूज भाइराल करुचंती बस शेयर करुचंती सेथिरे ऑनेस्टी रहूची सेथिरे कोनोसी प्रेशर रहूनी कारण गाँ गहली किसी गोटे घटना घटुची 50 जन लोक वीडियो नहीं कि ताको संगे संगे प्रसार कर देखो हम गोटे जिनिस बुझिया पड़ो जेतले मु गोटे पेपर किणुची 5 टका देकी जेतले गोटे चैनल न्यूज चैनल खोलुची 5 टका 10 टका में दउची सेठी तांको पाखरे गोटे प्रतिबद्धता रहबा दरकार काना वी आर पेइंग से अलग कथा किंतु गोटे हाथ रे गोटे पिलार मोबाइल अछि से जा अनफ समय कथा गुडा कहूची जहाँ चाहिए से देखाऊँगी से एक्सपेक्ट करें से लोकटा से आम कहीं ठीक जिन देखा इट्स नॉट पॉसिबल मो हाथ एंड्रॉइड मुझे जानी मोर इच्छा मो घर बाड़ी तो कौन प्रेसर रोनी जहाँ घटना बेले घटुची सम्मुखें ताकू ही से देखो से आजिकल लोक मैंने बेसी सोशल मीडिया को आग्रह प्रकाश कर प्रेसर नहीं किंतु किसी दायित्वबोध ज्ञान नहीं दायित्वबोध नहीं ही इज नॉट ए जर्नलिस्ट आमको फास्ट बुझा पड़ो गोटे जर्नलिस्ट हाँपाई कौन दरकार कौन क्वालिटीज दरकार एथिक्सटा नहीं एथिक्स तो नहीं पाठ भी तो पढ़नी এবং কেউ টাইম রে যদি কোনসি খবর কিন্তু স্যার এটা গোটে কারণ নুহ কি কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার দুইটা দিগ মধ্য রহিছি গোটে সকারাত্মক দিগ গোটে নকারাত্মক দিগ যেমতি গোটে মুদ্রার রহুছি তো আমি সকারাত্মক দিগକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା সোশ্যাল মিডিয়া କରିପାରିବା কিন্তু ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ଅଛି କି ନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯାହା ପବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ ସେଟା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ସହିତ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଲୋକ ତ ପର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚଲାନ୍ତି ପର୍ନ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା କୋଉଟା ନ କରିପାରିବା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଜଡମ୍ ସ୍ପିୟର ଏତେ ସୁନ୍ଦର आ गोटे जिनस आगे नहीं लोक पाखे भल थट्स नहीं पहुँचा प्रयास रखीचु से विश देवी बट आम गोटे कथा आमको देखा पड़ो जे प्रति क्षेत्र में जो जो मानकर प्रतिबद्धता अच्छी जो मान पाखे किसी बुझार शक्ति अच्छी एवं सब जिन सब लोग बुझीपारे बर्तमान कौन हो घटना जो सोशल मीडिया बहुल प्रभाव फल लोक मान साइकोलोजी चेंज हो लोक वाच करा दरकार कोटा मुझे देखी कोटा देखी कोटा ठीक कोटा भूल से ही आम ऑडियंस ना बर्तमान तो ऑडियंस पर भी तो दायित्वबद्धता अच्छी चूज करिया पड़िबो हमर ऑडियंस डेफिनेटली आपण गोटे छोट भूल कथा मिछ कथा किंबा गोटे आपण नृशंस दृश्य पर्दा रे पकेबे संग संगे सेटा संग संग भाइरल हो जाउची किंतु गोटे भल कथा लोक को होची लोक सुनिया को राजी आग्रह प्रकाश करू नांती कारण सोसाइटी रे गोटे रोल अछि सोसाइटी जदि डिनाय करबो ना मु ताको देखिबिनी ना को आमे लाइक करबुनी एको शेयर करबुनी ऑटोमेटिकली से ड्रॉप हो जिवो गोटे खबर कागज भूल खबर बारंबार बारंबार काढुची आमे नबानी आमे बंद करदवा आमे टीवी स्विच ऑफ करदवा से चैनल को देखि परिबेन
ଦେଖିବାନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ଦରକାର। ପବ୍ଲିକର ବି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବହୁତ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପବ୍ଲିକ ଯଦି ଭୁଲ ଚୁଜ୍ କରୁଛି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମ ପଇସା ଦରକାର ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହେଉଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇ ସେପଟେ କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଘରର କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ 10ଟା ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିଗଟାକୁ ସମାଜର ଦେଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି, ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହିଁ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କେଉଁଠି ପାରୁନି ମୋ ଘର କଥା ନେଇକି କେଉଁଠି ଯାଇ ଗୋଟେ କହିଦେବି, ତ ସୁଯୋଗଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗଟା ଦେବୁ ତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଦେବି? ଆଉ ବିଶେଷ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଥା କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଘରର କଳିରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲା, ସେ କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲାନି, ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲାନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ବସ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ତ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଧିକା। ଆଉ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ବା ସେଇ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ। ସାର୍ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ମିଡ଼ିଆ କେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରେନି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ମିଡ଼ିଆର ଏତେ ରୋଲ୍ ରହୁଛି ଆମ ସମାଜରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଡ଼ିଆର ରୋଲ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ତ ମିଡ଼ିଆର ରୋଲ୍ କେତେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା? ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। କୋଉ ସ୍ତରରେ ସାର୍, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, କୋଉ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଖବର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଖବରଟା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ସ୍ପିଡଲି ସେଟା ମାର୍କେଟରେ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ମେସେଜରେ ଲୋକ ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କ'ଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାର୍ କ୍ରାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବି ଚେକ୍ କଲେନି କ'ଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ। ତ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଖରାପ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ସେଠି କିଛି ଲଗାମ ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ କେଉଁଟା କରିପାରିବେ କେଉଁଟା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ जो चैनल्स गुड़ाक आसूची अंकुश लगे कौन बर्तमान बंदोबस्त बर्तमान सुधा ना लरे तो सेटा गोटे ट्रबल हो जी चाहूँ जहाँ प्लाटफर्म छाड़ी जमी छाड़े कहीं देखा ना कहीं जांच करा ना तेणु से गोटे बड़ ट्रबल होती आमको ल टे दरकार हो किंतु एगेन मुझे कथा कहि आम जदि निजे सतर्क रहा निजर बुद्धि विचार देखिए कौ खबर को आम देखा कौ खबर देखानी कौटा को सांगे सांगे फरवर्ड करवा लोक अभ्यास हो सांगे सांगे फरवर्ड करदे अधा देखी नथिबे गोटे सेकेंड देखी नथिबे सांगे सांगे फरवर्ड करदे से फरवर्ड हे बहुत जगह पड़ेगा सर्कुलेट गला वायरल तो सर्कुलेशन प्रभाव एत खराब पड़ा लोकों बर्तमान किए गोटे सुइसाइड कर देथु कि गोटे आ गोटे मेंटल ट्रमा भीतर को पलाउछि फैमिली डिस्टर्ब हो जाउछि एमिति कि आपण देखो पॉलिटिकल क्राइसिस मध्ये होउछि एते रॉन्ग मेसेज जाउछि गोटे पॉलिटिकल क्राइसिस गोटे जगह जदी होउछि से मोमेंट रे गोटे देश नष्ट होइछि गोटे राज्य नष्ट होइछि तार इंपैक्ट सीधा सीधा गोटे जनरल पब्लिक ऊपर पड़िबो तो मीडिया रो रोल सब बेले गोटे बहुत एथिकली भाव में जावा दरकार एवं से समस्ते भागीदार हवा दरकार समाज रे एतिक रोल अछि सेतिक मध्ये मीडिया ओनर्स माने परिवार रो सर कोन रोल रही जमति कि हम जानिछु आजिकल रो जो जनरेशन अछंती छोट पिला मानन को हाथ रे भी एंड्रॉइड फोन रहउची अधिकांश स्त्री लोक सर एबे रिसेंटली गोटे न्यूज वायरल हेतला जे हरिद्वार तार स्वामी जीवंत ता स्त्री को समाधि दे देले जेहेतु से बार बार रील करथले से मना करथले सेति जीवंत श्राद्ध करथले तो गोटे माने परिवार रे मध्ये बहुत खराब इंपैक्ट रहउची तो परिवार रो हम केमती ए सचेतनता कार्यक्रम टी आरंभ करबा वर्तमान देखु आपड़ जदि राति मोबाइल ऑन करेंगे आपण व्हाट्सएप देखु मैसेंजर देखु मैक्सिमम छोट पिला अपेक्षा आपणकर 45-50 इयर्स एबव लोक ऑनलाइन रोचन दुईटा दिन पर्यटन तो रात कौन कर मोबाइल आप एज फैक्टर रे से जल्दी स्लीप करा कथा कि यंग जनरेशन अपेक्षा से यूजटा बेसी हो जार इंपैक्ट आम बर्तमान देखु सोसाइटी उपर जदि आप बर्तमान समय गोटे मिड पॉइंट रे अच्छु से मिड पॉइंट रे जदि आम देखुचे बर्तमान बापा माँ गोटे बेड्रे शोचती बापार अलग मोबाइल मार मोबाइल दीज से बिजी रोच पिला मझे शोची तो एम डेरी उठुंट एम डेरी उठिकी पिला ठीक प्रिपेयर कर पाना पिला पर विरक्त होती एसबू जिन है
ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଦେଖିବ ଯେ ମା ବି ଦେଖୁଛି ବାପା ବି ଦେଖୁଛି ତ ସିଏ ବି ଦେଖୁଛି ସିଏ ବି ଦେଖି ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ମୂଳ କଥା ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ତ ଆମେ କେଉଁ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଯେ ତୁ କେଉଁଟା ଦେଖିବୁ କେଉଁଟା ଦେଖିବୁନି ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଚଏସ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଗ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଟିଭି ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସବୁ ପରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଛୋଟବେଳେ ମନେ ଅଛି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁରା ପରିବାର ବସିକି ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଟିଭି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ ରେ ଟିଭି ଲାଗୁଛି ଟିଭି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହିଲା ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବି କିଏ କହୁଛି ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି କିଏ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିରିଏଲ ଦେଖିବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ କି ଆଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଯେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଜ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ 24 ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ଲଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ମାର୍କେଟରେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିକଜ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଗେଟ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଜେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ଲୋକ ଟିଆରପି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜ ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ କିଛି ଆରେଞ୍ଜ ସଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଫଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆୱାର ରହିବା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେହି ଆଉ ଅନଆୱାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ସେଟ୍ ଧରିଲେଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମୂଳ କଥା ସେଇଆ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯଦି ରହିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଦେଖିବାନି କେଉଁଟା ଫରଡ଼ ହେବ କେଉଁଟା ଫରଡ଼ ହେବନି ତ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ତାକୁ ଶିଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତା ରୋଲ୍ ଠିକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରପର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେମିତି ସାର୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ଆମ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଘଟୁଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆମ ସହିତ କିମ୍ବା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛୁ ୱିଜଡମ୍ ସ୍ପେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଖରାପ ଦିଗ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖରାପ ଦିଗଟାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରି ତାର ସକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ସେ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆର କ'ଣ ରହିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକାଳ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଗରମ ଚା ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଖବରକାଗଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରିଭାଷା ବଦଳି ଯାଇଛି ସକାଳ ହେଲେ ଆମ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟିଏ ରହୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ୱିଟର ଇନଷ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ସକାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପରିଭାଷା ଯେତେ ବଦଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖିଥାଏ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା ଯଦି ସକାରାତ୍ମକତାର ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛାପ ଛାଡ଼ିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆଣିବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ସମୟ ଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।